Gue mau ngejelasin dikit ini game Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Game ini sebenarnya rilis sudah lama, 2014. Genre adventure mystery. Mungkin ini lebih ke banyakan misteri sih kalau menurut gue. Mirip-mirip dengan Eleanor, game Rockstar game zaman dulu juga. Game lama, cuman gue baru mainin karena free di Epic. Nah, game ini yang gue suka nanti ada di endingnya. Setelah gue baca ada moral choice-nya, gue bisa ngehukum atau ngebebasin pelaku, ngampunin pelakunya. Dan itu tergantung sama lo. Itu sih. Mungkin gue video mungkin lumayan panjang. Satu chapter itu mungkin bisa mungkin 30 menit atau berapa. Itu juga baru nemuin beberapa clue dan evidence. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. Nah, sekarang kita ada profile korban Peter Carey, also known as Black Peter. Peter Carey juga dikenal dengan nama panggilan Black Peter. Lahir 18 as 50 years old. He achieved great success in the hunting di Skandinavia. Berarti si Peter Carey ini pemburu paus di Skandinavia dan udah pensiun dan udah retire 1994. Oke. Ini alamat kita nih, Baker Street. Si kami tinggal di Baker Street, the murder Peter. Jadi tugas kita yang pertama investigasi di murder Peter Carey. Kalau ketemu case the crime scene importantly, terus kita bakalan investigasi di scene di TKP di Woodman Lee. Dan oke, jadi gue harus ganti baju, guys. Ganti baju ini ada sandwich. Ini namanya Watson. Examine, coba kita lihat isinya apa. Waduh. Horor banget. Oke. Analysis table, examine. Berarti ini buat kerja nanti nih. Mayan. Oh, belum bisa. Oke. Kamar gua. Oh, tidurnya masih sendiri nih, single kayaknya. Oke. Kayak mouse-nya rada sensitif. Morning ground, sailor outfit. Nah, casual. Berangkat. This is where I keep my post. Oke, ini kalau ada surat datang My archive. Ini I can archive-nya. always consult with it if Archive needed. itu arsip. Oke, kita ke Woodman Lee.
here. Come on. Oke, kita udah nyampe di area TKP. T. Stone pathway. Footprint. Oke, oh ini ada jejak sepatu. Kita cek dulu. Ini yang pasti ukuran kaki orang dewasa. Ukuran kaki orang dewasa. Oke, dia menuju ke kabin. Coba. It seems that the garden was well maintained. Oke. Ini kayaknya perkebunannya ini dengan baik, teman-teman. Ini kemungkinan istri korban. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Coba kita cek dulu ini ngecek profilnya dengan visual. Ini pertanyaan when the white body found. Ini kan usual at night. Jadi ada kejanggalan nggak? Malam kejadian tepatnya. Kapan mayat ditemukan? Bagaimana dengan tukang kebunnya? Ada nggak punya tukang kebun? Coba kita tanya dulu. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. Jam 2 pagi. He would scream all the time when he was drunk. Kayaknya jam 2 pagi dia dengar ada suara orang teriak, minta tolong atau apa. Jadi gimana? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Berarti korban sebelum meninggal itu lagi mabok-mabokan di pondoknya yang tadi, yang ada jejak kakinya. Aku nanya kapan mayatnya ditemukan. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Oke, jam 7 dia udah mampir ke kebun, lihat pintu pondoknya kebuka, cuman dia nggak ngeh gitu kalau suaminya udah meninggal. Jam 10 dicek lagi, jam 10 ya kalau nggak salah ya, 10 dicek lagi baru mati gitu kan. Apakah dia ada Was your pengunjung? husband Ada accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Oh, berarti si suaminya nggak melihat ada kunjungan ke istrinya, nggak pernah lihat suami kunjungan sama orang, karena suaminya ini jarang keluar rumah. Dia lebih suka mengisolasi diri di rumah sejak pensiun dari pemburu paus. Sekarang gue mau nanya, ada tukang kebun ya? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Karena kebunnya luas dan rapi, kayaknya nggak mungkin nggak ada tukang kebun. Setelah gue tanyain, ternyata kata istrinya nggak ada. Si Peter Carey-nya ngerjain sendiri. Sekarang kita membaca profil dari salah satu saksi mata, bukan saksi ya, keluarga korban. Coba kita cek. A, backward, T. Oke, pelan-pelan. Ini apa ini? Pot bunga. Oh, kandang burung. Oke, ini sepertinya lewatin cameo. Berarti dia orang yang punya ini nih,
dari pakaiannya mahal ini, punya finansial yang bagus. Oke, sepertinya orangnya rada agak alim ya, punya gelang ini, bener Katolik Rosary. Oke, apalagi sarung tangan yang bagus. Oh bukan, sorry. Ini anjir buat berkebun aja, taruh sarung tangannya kayak sarung tangan motornya guys. Ini crash titnya apa ya? Look diary kali. Everything will become easier. Coba. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. Okay. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Plymouth, gue gak ngerti. Mungkin dari, gue gak tahu kota Plymouth itu apa. Plymouth. Mungkin dari ini kali ya. Oh, pilgrimage. Ini kayaknya pilgrim ini kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak ini ya. Kayak naik kunjungan ibadah kali. Coba karena ada salibnya. You undertook a pilgrimage to the Cathedral Oh, of benar. Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest Ada di route for the tangannya, pilgrim di from dalamnya. England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Kayaknya emang apa harus punya wawasan yang luas ini. Kalau mau lu yang pada mau jadi detektif, coba kita lihat dulu. Oh, ini briefcase evidence book. Ini bukti yang didapat Judith Carey is woman with uneasy life due to her unhappy marriage with Peter. Berarti si Judith ini namanya Judith. Judith ini hidupnya kayaknya kurang bahagia. Perkawinannya dengan si Peter. She is very religious. Dia seorang yang sangat religius, Katolik Christian woman who undertook Saint James Way pilgrimage. Masih ya, gue nggak tahu nih pilgrim. Kalau nggak pilgrim, gue kurang ngerti. It is from the country somewhere near St. Pinewood of Inverness. Strathclyde, Scotland. Where is? Oke, intinya dia dari dari orang yang religius. Soalnya kecilnya aja udah masuk ke kayak di asrama dan pondok pesantren kali ya. Oke, Inspector. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Oke. Jadi mayat si Peter Carey ada di dalam. Belum ada yang masuk ke dalam TKP buat ini apa pemeriksa. Kita cek dulu. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Oke, Ah, good thinking. bagus. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Oh, berarti si Inspektor kemarin kesini udah ngeliat TKP, pintunya dikunci. Sekarang ternyata ada, coba kita lihat. Nah, kalian lihat kan, ini bekas ada yang coba ngebobol pintu pakai ada bekas scratch goresan di pintu. These scratches are fresh. Berarti goresannya baru, yang pasti tadi malam. Soalnya kan You're right. berbalik dari Someone kemarin. tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool.
Oke. Berarti kemungkinan pelaku udah, gua nggak tahu pelaku apa siapa yang ada kepentingan ke TKP, udah mencoba masuk ke TKP sekarang mempergunakan, gua nggak tahu, yang pasti dia nggak punya kunci, pakai alat buka yang salah intinya. Hanya ada gue di dalam. Oke, gue lihat, gue masuk ke dalam. Waduh, What a terrible way to die. wah, ini terrible way to die, maksudnya kematian yang nggak bener, ini cara mati yang nggak bener. Ini kabinnya agak kecil ya, ada map karena terkari ini seorang pelaut, harpun rig. Ini harpun ini tombak kayak, ya tombak. Mungkin ini tombak buat nangkepin paus. Oke, kita ini dulu sebelum examine satu-satu. Gue coba lihat. Yang pasti ada aku nih di setiap ini. Oke, coba dekatin mayatnya. Udah lalaran guys, kita invest. Ada kemungkinan dia ada perlawanan. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Oke, umurnya udah 50 tapi masih fit. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Oke, ditombaknya benar-benar kencang nusuk ke badannya. Yang pasti itu orang dewasa yang punya Peter kekuatan Carey yang was kuat. fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Oke, itu maksudnya dia masih dalam berpakaian lengkap ya, jadi nggak dia nggak tahu kalau bakalan ada pembunuhan. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Ditusuk sama harpun yang dia pakai sendiri buat nusuk paus. Sekarang harpunnya masuk badannya, jadi mungkin dia kayak karma juga bisa jadi, tapi nggak juga sih. Examine corpse. Peter Carey clothes. Blood. Oke, darahnya. Oke, udah ada pisau boleh. Ini pisau notebook. Coba kita cek dulu pisaunya. Rotate subject in the direction of the main truth. Oke, kita coba putar dulu. Oke. This wooden handle is plain and solid. Oke. Oke, ini ada This lambang. wooden handle is plain and solid. Ada lambang sailor ya. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Oke. Berarti si Peter Carey sempet punya waktu buat membela diri. Karena pisaunya ada ini darah di pisaunya, bekas darahnya. Ini ada yang buku catatan. Terdapat objek. Oke, ini JHN. Coba JHN Oke, are JHN. probably the initials of the owner of this notebook. Oke, ini kemungkinan yang punya notebook, inisialnya. Oke, kita buka di dalam. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Oke, itu maksudnya bukunya itu udah bukan dari awal ya, ada di lantai, cuman
Setelah ada pembunuhan, bukunya jatuh. Oke. Jadi udah terjadi pembunuhan dulu, baru bukunya jatuh. Oke. Nggak bisa buka ya? Oh bisa. These abbreviations mean something, but what? Oke, kita simpan dulu. Oke, gue mau lihat di meja. Soalnya kan kata istrinya malam minum. Gelasnya 2, kemungkinan ada tamu. Coba kita examine dulu. Dirty glass. Oke. Coba dari gelas Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. ada clue yang cukup membantu. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Oke, dia udah mabuk-mabukan dulu sebelum dibunuh sama pelangkuk tabako. Pouch ini apa sih? Pouch kantong buat daun tembakau. PNC. Jadi kita punya 2 inisial, JHN nama PNC, berarti JHN dan P dan C. Oke, coba gue cek. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Sales word. Coba kita buka. Intip di dalamnya. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Wah. Rotate and move the element from the clear picture from aromatic association. Gua harus diputar biar. Oke. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Oke, berarti ini merek tembakaunya udah dapet. Yang rata-rata pada sailor pakai tembakau yang sama. Ini teh apaan? Oh. Oke. Nah, ini clue yang kita dapat. Oke guys, ini nanti kayaknya kita bakalan ngomong ini satu-satu. Bikin nanti percobaan apa sih, masuk cara paksa, apa itu bahasa gampangnya, nerobos kali ya. Pin to the wall, nacepin di dinding, nugar notebook. Oke, ini kayaknya infonya lengkap. Gue mau cari bukti lain di TKP. Oke, gue coba examine Sea Unicorn. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Oke, ini nama kapal yang ini Peter Carey. Peter Carey kan ceritanya kapten di kapal. Nah, itu nama kapalnya. Dan chase content, coba kita cek dalamnya isinya apa. Peter Carey boots. Navigator tool. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Berarti 8. Hampir sama dong sama kaki gua. Oh, nggak deh. Gua berapa ya? 7. Gedean kaki Peter Carey. Old navigation instruments, nothing interesting. Jangkar buat instrumen navigasi, alat buat navigasi di laut. Ini harpun rack The ya. murder weapon was probably taken from this rack. Oke, berarti ini kan racknya ada 3 harpun ya. Dia ambil 1 buat tusuk si Peter Carey. Oke, gue lanjut ke ship log. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884.
Peter Carey was her captain. Berarti ini shiplock nih jadwal apa sih? Eh, record dia pergi kemana aja. The ship's logs of the Sea Unicorn for the kapal years ya. 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ada yang udah bisa main. Ini. Oke, ini pause-nya. My first examine. Scotland. Berarti istrinya di sini nih. Ini Dundee. Dundee Warhol. Hammerfest. It's a whaling map. Oke, itu map perburuan paus. Bookshelf. Sperm whale foot. Maksudnya apa sih sperm whale? Gigi paus. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Oke, ini kayaknya hasil tangkapannya dia. Oke, ada shelf. Mencurigakan, berarti ada yang hilang di bukunya. Coba. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. Okay. Box or a small chest, perhaps. Jadi intinya di rak buku ini ada kan nggak ketutupan debu. Nah, yang lain kan ketutupan debu. Jadi ini ada something missing, jadi ada sesuatu yang hilang. Kemungkinan bukan buku, karena ukurannya gede dibanding buku. Kemungkinan itu chest, peti, ya mungkin gua nggak tahu peti barang pribadinya ini yang diambil sama pelaku. Kemungkinan bisa jadi hartanya apa, gua nggak tahu. Modus pembunuhan. Sekarang gue coba ngumpulin gula yang ada. Judith Carey said her husband took the care of the garden himself. That doesn't sound feasible. Seems like being hiding something. Okay. Kalau nogang adrenalin ini kayaknya menurut bukti yang udah gue dapet, kata istrinya nggak ada tukang kebun. Kayaknya nggak mungkin nggak ada tukang kebun. Kalau bisa Carey-nya bakalan ngejalan sendiri kan. Kebun yang seluas itu kayaknya harus butuh satu orang buat ngebantu. Kalau nggak ada ini yang mampir tuh blank netep. Coba gua nggak bisa hubungin, berarti belum. Ini itu the wall notebook, berarti kemungkinan ada yang nerobos buat ngambil notebook. Oke, masuk, bisa. Jadi tugas berikutnya, an ambush must be made tonight to see if the previous attempt will be repeated. Jadi kayaknya kita harus ngambus itu apa ya? Apa sih bahasanya ngambus? Ambush udah pokoknya mengambus termalam. Kemungkinan yang buat pondok tersebut bakal balik lagi. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Oke, kita mau organize. Coba ngomong dulu ke inspektor. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Oke, kita bakalan organize
Gue bakalan ngatur sekarang buat ambush. Ambush itu apa ya? Gerbak kali apa ya? Ya gitulah, pokoknya kita ngumpet dulu di sini. Ntar malam kemungkinan si pelaku bakalan balik lagi. Gue juga nggak tahu itu pelaku, nggak tahu siapa, yang pasti ada hubungannya sama pembunuhan ini. Gue buka jurnal. Ini ada item baru. Ini dialog. Dialognya tentang pouch made for skill. Oke, ini kayaknya bisa dicocokkan nih. Gue mau lihat bisa nggak sepatunya dicocokin sama ini. Bisa main? Coba. Oke, drag. Oh, These boots don't match the footprints. berarti nggak cocok. Sepatu yang carry nggak cocok sama jejak yang ada. Berarti ini masih ada salah satu apa ya istilahnya ya. Pokoknya ini intinya bukan jejak sepatu Mr. Cat. Mungkin ini orang yang coba nerobos masuk ke dalam. Kayak apa aja ya. Oke, ya ini kotak. Toko pos medical skill itu di PC. Investigations were organized in ambush, misterius gimana? Cara organizing gimana ya? Mak gua minta izin dulu. Coba ngomong dulu sama istrinya. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Nah, berarti suaminya nggak ngerokok. Udah lama nggak ngerokok. Cuman istri juga nggak yakin apakah itu kantong tembakau suaminya apa enggak. Yang pasti suaminya udah lama banget nggak ngerokok. Berarti ini ada kemungkinan tamu yang nggak diundang ceritanya, yang ke tempatnya si pondoknya semalam. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a ball. Benar. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Oke. Berarti ada buku kecil yang hilang. Benar, istrinya udah ngakuin ada suatu buku catatan berupa yang simpen dalam peti hilang. Tadi kita udah lihat di bookshelf yang tadi rak buku udah nggak ada itemnya. Berarti barang yang hilang itu kotak. Oke, coba jurnal dulu. Notebook for the crime scene with initial GI and there are full notation inside the SM and mirrors. Oke. Oh. Ah. Kok nggak sempet baca ya? Berarti di dalam buku catatan yang tadi isinya ini nih. Inisial sama angka. Kalau menurut gue sih ini inisial nama kali ya. Tapi nama kenapa ada 4? Ntar deh kita coba ini belum ada aku sama sekali. Ambus tadi belakang jendela ya. Oke. Oh di sini hiding place. Nanti kita sama inspektor sama polisi yang lain bakalan ngumpet dulu di sini. Kita bakalan nadain ambus ntar malam. Coba ada. This looks like the perfect hiding place.
Kita udah balik lagi, ini malam. Kita ngumpet belakang pondoknya. Kita nunggu, bener nggak? Bener banget. Shh. Yang coba nerobos Did you hear balik that? lagi. Ya kayaknya pakai pisau, mungkin pakai alat. Oh itu, gue lihat dari CCTV. Oh berhasil. There's someone there. I'm gonna collar him. Oke, I'll be right behind you. tangkepan. Police! Hold Police. it right there. Mr. Holmes, come and see what we've caught. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent.